Hello. Good evening. Go. I love you. I love you. I love you, anak. I love you. I love you. I love you. Hello guys, good evening. So today's video, for today's episode, so mag-ehersisyo na sa balik guys. So ikaduha na namang ehersisyo karong adlaw. So kaganinang buntag nag-ehersisyo mi. So karon guys, mubalik mig ehersisyo. Kay nga naman, busog kay mi ni Papi guys. Bisan hipon akong sudan, andin kang Papi kay paksiw na isda, pero busog na busog kami guys. So muna siya isudaan nga pinobre mga palangga, pero makabusog. So ayan, once again, good evening, good evening. This is Papi's update. So pangalawang ehersisyo namin karon guys. Say good evening, Papi. Say good evening. Say good evening. Huh? Say good evening. Bunding-bunding, ambong bunding-bunding, kring-kinding-kinding-kinding. Ayan po mga palangga, samahan niyo po kami magsasayaw ngayong Monday ng gabi. February 2, 2026. So, sa sasayaw anak? Cha-cha lambada anak? Sus anak, magsayaw sa taglambada anak. Tarong anak. Magsayaw mi kami cha-cha. Magsayaw kami og cha-cha. Lambada og kuratsa. Kay si Papi busog man. Kay busog si Papi, magsayaw-sayaw. Magsayaw kami og cha-cha. Lambada og kuratsa. Kay busog man si Papi. Lambada kuratsa, lambada-bada. Ikuratsa, lambada o kuratsa. Si Papi nga pinangga, lang kuratsa ni Mama. Kuratsa, kuratsa, lambada cha-cha. Ikuratsa, lambada o cha-cha. Kay pinangga ni Mama, si Papi nga paraygo. Aso, Pinangga ni Mama Lisa. Si Papi paraygon man nga bata. Kagabijud ka paraygon man ang bibi. Magsayaw kami og cha-cha. Magsayaw kami og cha-cha. Si Papi akuratsa, magsayaw man og cha-cha. Si Papi magsayaw kami og cha-cha. Magsayaw. Agoy. Hugatan mo na ko Yan po mga palangga, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Tapos na po kaming nagsasayaw at nag-ehersisyo guys. Good night everyone! Happy Monday! love you.